Voda je jako bitna za naš organizam. Vodom se kreću minerali, vitamini, aminokiseline. Voda je prisutna u svim tekućinama u našem organizmu, u krvi. Ima jedan interesantan pojam koji se zove triple B. Blood-brain barrier. Dakle, trostruko B. Dakle, barijera između mozga i naše krvi. Naime, mi znamo da je osnovna tekućina u našem organizmu krv. Međutim, naš mozak ne dozvoljava pristup krvi. Zašto? Zato što kroz krv putuju i virusi i bakterije. I onda bi ga to izložilo različitim lošim utjecajima izvana. Stoga u mozgu imamo posebnu tekućinu koja ga odvaja od krvi. I to se naziva tom barijerom između moždane ovojnice, moždane tekućine i krvi. Interesantno je da na jednoj i na samo jednoj frekvenciji može doći do uklanjanja te barijere. Naime, medicinski je dokazano da na frekvenciji od 28 kHz dolazi do uklanjanja barijere između mozga i krvi. I u tom momentu naš organizam funkcioniše kao cjelina. Interesantno je da je na vrhu Bosanske piramide Sunca izmjerena frekvencija ultrazvuka od 28 kHz. Interesantno je da je u podzemnim tunelima ispod Bosanske doline piramida starim više od 30.000 godina izmjerena frekvencija od 28 kHz. Što bi to značilo? Da li je to znak za uzbunu? Da trebamo čuvati mozak? Bio bi da nemamo drugog elementa, negativnih iona. Negativni ioni čiste okolinu i organizam od virusa i bakterija. Stoga, kada krv počne da teče prema mozgu, negativni ioni čiste krv, onemogućavajući lošim virusima i bakterijama da dođu do mozga i imaju loš utjecaj na nas. Što više proučavamo Bosansku dolinu piramida, zapravo postajemo svjesni da su drevni graditelji jako dobro poznavali frekvencije i njihov utjecaj na naš organizam.